अपन को मिटा दिया। हम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। खुद ही को कर बुलान देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। आमी भय करबो ना, भय करबो ना, दुबेला मरार आगे मरबो ना भाई, मरबो ना। तोरी खाना বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না। আর সাম্প্রদায়িকতার কাছে, দুর্নীতির কাছে মাথা নত করব না। এটা আজকের দিনে শপথ নিন, এটা আমাদের অঙ্গীকার। ফিরে আসুক বারবার আমাদের শপথের অঙ্গীকার, ফিরে আসুক বারবার। এ দেশটা আমার, এ দেশটা আপনার, এ দেশটা সবার। ফিরে আসুক বারবার 21শে জুলাই। অনেক সাধারণ মানুষ হয়তো যারা তৃণমূল কংগ্রেসও করে না,